اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 93 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے عہد تم سے وعدہ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا ہم نے اونچا کیا، فوقکم تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو، یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، خذوا لو ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں عطا کیا، لو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا عطا کیا، بقوت طاقت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا وہ بولے سمینا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی ہم نے نہ مانا، واشربوا اور پلائی گئی فی قلوبہم ان کے دل میں العجل بچڑے کی محبت، ان کے دل میں بچڑے کی محبت جو ہے وہ گھول کر پلائی گئی، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، قل آپ فرما دو بئسما کتنا برا یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں بہی ایمانکم اس کے ساتھ تمہارا ایمان، یعنی کتنا برا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو اگر تم سچے ہو۔ اب اس آیت کے اندر یہودیوں سے تورات لینے کا عہد کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، جب پہلے انہوں نے وعدہ دیا پھر انہوں اپنے وعدے سے مکر گئے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر ہوا میں بلند کر دیا، یعنی طور پہاڑ ان کے سروں کے اوپر آ گیا، ہوا میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں آپ بتاؤ بھئی تورات پر ماننا ہے، تورات کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، تورات پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، سمو سر پہ آجی تو پھر ہر کوئی مان جاتا ہے، اور یہ جو دین کا حکم ہے، یہ جو شریعت کا حکم ہے یہ ظاہر پر ہوتا ہے، شریعت کا حکم جو ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی مشرک کو کسی کافر کو قتل کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے زبان سے کلمہ کا اقرار کر لیتے تو آپ اس کو قتل نہیں کریں گے، چاہے اس کے دل کے اندر نفاق کیوں نہیں ہے۔ تو یہ شریعت کا جو حکم ہے یہ ظاہر پر لگتا ہے، شریعت کا جو حکم ہے ظاہر پر لگتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آ جاتا ہے اور وہ دو گواہ پیش کر دیتا ہے، وہ بظاہر چاہے حقیقتاً جھوٹے کیوں نہ ہو، لیکن مفتی صاحب وہ ظاہری گواہوں کو دے کر فتویٰ دے دیں گے، کیونکہ اس کے علم میں تو نہیں ہے کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو شریعت کا جو حکم ہے وہ ظاہر پر لگتا ہے۔ جب ان کے اوپر کوئی طور پہاڑ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنی حرکتوں پر آ گئے اور وہ اپنی اس بات سے مکر گئے۔ اسی طرح قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام و تقاضوں پر عمل کیا جائے، صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں ایمان لا لوں، آپ کہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے، اس سے بات نہیں بننی، بلکہ قرآن اس کو ہم اپنا عملی جامہ پہنا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھنا چاہیے۔ قرآن میں رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ ہم رکھتے ہیں، قرآن کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہے کہ ہم دیتے ہیں، قرآن میں منع کیا کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، کہ ہم اس سے بچتے ہیں نہیں بچتے، قرآن میں حکم ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، جس نے ایک انسان نے بھی قتل کیا اس نے گویا پوری انسان نے بھی قتل کیا، کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم رکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کیا ہم غیبت نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے کہ دوسرے کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، کسی پر بے جا تہمت نہیں لگانی چاہیے، کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ کے پاس کوئی فاسد خبر لے کر آئے تو اس کی خود تحقیق کر لینی چاہیے۔ کیا ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی فاسد کوئی رپورٹ لے کر آئے، کبھی ہم نے اس کی تصدیق کی ہے یا ہم اس کو منو ان تسلیم کر لیتے ہیں؟ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی فاسد خبر لے کر آئے تو تم اس کی تصدیق کر لو، یہ نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی کو ایذا دے بیٹھو، تکلیف دے بیٹھو۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ تو یہ ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ تو ایک تضاد ہوا نا کہ ہم کہیں کہ ہم قرآن وہ مانتے ہیں جبکہ قرآن کے اندر قرآن کی نہیں مانتے، اسی طرح ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔
अल्लाह को माने और अल्लाह की भी माने। अब अल्लाह को मानना क्या है कि हमने तस्लीम कर लिया कि इसके अनाज का जो खालिक व मालिक है वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, वही रब्बुल आलमीन। अब अल्लाह की मानना क्या है कि जो चीजें अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज की हैं हम उस पर अमल पैरा हों। जो चीजें हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज की हैं, जिनका हुक्म दिया है हम उसको पूरा करें, जिनसे रोका है हम उनसे रुकें। तो इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 94, इस आयत नंबर 94 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन कानत, ऐ महबूब फरमा दो, इन कानत अगर हो, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दारुल आखिरा, आखिरत का घर, इंदल्लाहि अल्लाह के यहाँ, खालिसतन खालिस, मिन दूनिन नासी, औरों के सिवा, फतमन्नवुल मौत, तो बस मौत की आरज़ू करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब वो कहते थे कि ये जो जन्नत है, ये जो आखिरत है, सिर्फ उन्हीं के लिए है, वो ही जाएंगे। ठीक है, अब अल्लाह फरमा रहा है अगर तुम्हारा ये गुमान है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो तुम इसकी मौत की आरज़ू क्यों नहीं करते? अगर तुम सच्चे हो, तुम कहते हो कि ये जो जन्नत है, ये जो आखिरत है, ये है ही तुम्हारे लिए, तो तुम्हें मौत की आरज़ू करो, जल्दी जाओ, आगे है जो तुम्हारे लिए, अगर तुम बाकी मोमिन हो। तो इस तरह एक हदीस के अंदर आता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यहूदी मौत की तमन्ना करते हैं तो सब हलाक हो जाते और रूए जमीन पर कोई यहूदी बाकी न रहता। ये जो जमीन पर ये सबसे ज्यादा जो हरीस हैं वो यहूदी हैं। अगली आयत में इसके बारे में आएगा। इसी तरह मौत की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मुलाकात का शौक मकबूल बंदों का तरीका है। हजरत उमर फारूक दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलदी रसूलिका, या रब मुझे अपनी राह में शहादत और अपने रसूल के शहर में मुझे वफात नसीब फरमा। तो ये जो मौत की आरज़ू करना है ये अल्लाह के मकबूल बंदे करते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यहूदियों अगर तुम कहते हो कि ये जो जन्नत है, ये जो आखिरत है, खालिस तुम्हारे लिए है, तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम मौत की आरज़ू करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। अब इस अगली आयत में अल्लाह फरमाता है, आयत नंबर 95 के अंदर, आयत नंबर 95 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, वलन यतमन्नहु, वो हरगिज इसकी आरज़ू नहीं करेंगे, किसकी? मौत की, आबदन हमेशा, यानी वो कभी इसकी मौत की आरज़ू नहीं करेंगे। बिमा, उन सबब उसके, वजह उसके, कद्दमत जो आगे भेजा, ऐदिहिम उनके हाथों ने, यानी उनकी बदअमालियों के सबब, यानी जो वो करतूत कर चुके हैं, जो वो उनका करैक्टर है, जो उनके काम है, अपने उस कामों की वजह से हरगिज मौत की आरज़ू नहीं करेंगे। वल्लाहु, और अल्लाह अलीम जानता है, बिज़ालिमीन, जालिमों को, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। यानी अल्लाह ताला के इल्म है कि उनका किरदार कैसा है, उनका कौल व फेल कैसा है, उनका अल्लाह और रसूल के बारे में ईमान ही ऐसा है कि उन्हें पता है कि हमारा जो किरदार है वो कैसा है। तो वो अल्लाह फरमा रहा है कि वो हरगिज इस मौत की आरज़ू नहीं करेंगे उन बदअमालियों के सबब जो वो कर चुके हैं, और अल्लाह जालिमों को जो है वो अच्छी तरह जानता है। अब इससे अगली आयत जो है, आयत नंबर 96 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, वाला तजिदन्नहुम, और जरूर तुम इन्हें पाओगे, और बेशक तुम इन्हें पाओगे, अहरसन नास, लोगों में से ज्यादा हरीस, ज्यादा हिर्स रखने वाले, अला हयातिन, जिंदगी पर, जरूर तुम इन्हें पाओगे लोगों में से सबसे ज्यादा हरीस। व मिनल्लज़ीना अशरकू, और मुशरिकों से, व मिनल्लज़ीना उनमें से, अशरकू जिन्होंने शिर्क किया, यानी मुशरिकों में से, यवद्दू आरज़ू करता है, आदुहुम उनमें से एक, लौ युअम्मरु कि काश उसे जिंदगी दी जाए, अल्फ सनदिन 1000 बरस, मुशरिकों में से एक आरज़ू करता है कि काश उसे 1000 बरस जिंदगी दी जाए। बमा हुआ, और नहीं है वो, बिमुज़हज़िही उसे दूर करने वाले, मिनल अज़ाब अज़ाब से, अन युअम्मरा एक इतनी उम्र दिए जाना, यानी अल्लाह फरमा रहा है कि अगर उस मुशरिक को 1000 बरस भी जिंदगी दी जाए तो वो उसको उसके अज़ाब से दूर नहीं करेगी। वल्लाहु, और अल्लाह बसीरुम देख रहा है, बिमा यामलून जो वो काम करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उनके कामों से बखूबी वाकिफ है। अल्लाह तबारक व तआला उनके कामों को अच्छी तरह देख रहा है। अब मुशरिकीन का एक गिरोह जो है ना वो मजूसी है, आपस में सलाम के मौके पर कहते हैं जे 1000 साल, यानी 1000 बरस जियो। ये मजूसी, ठीक है, मुशरिकीन मजूसी जो है वो आपस में एक दूसरे को ये कहते हैं कि जे 1000 साल, यानी 1000 साल जियो। इनके इस कौल के पेश नजर आयत का खुलासा ये है कि ऐ हबीब, मजूसी मुशरिक 1000 बरस जीने की तमन्ना रखते हैं,
और ये जो यहूदी हैं उनसे भी आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि जिक्र पीछे हो रहा था यहूदियों का जो तौरात को नहीं मान रहे थे, जिन पर कोई तूर ऊपर आया तो फिर उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए, बाद में मुकर गए। तो इसलिए इसमें आ रहा है कि मजूसी 1000 बरस जीने की तमन्ना रखते हैं और यहूदी इन सबसे आगे बढ़ गए हैं कि उन्हें जीने की हवा सबसे ज्यादा है। हालांकि इतनी उम्र का दिया जाना भी उसे जन्नम के अजाब से दूर ना कर सकेगा। अल्लाह ताला उनके तमाम अमाल को देख रहा है। तो इस आयत में हिर्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा हरीस है जिंदगी के बारे में, वो कौन है? वो सबसे ज्यादा ये यहूदी हैं। मजूसियों की मिसाल दी गई है कि वो आपस में दुआ देते हैं कि जियो हजारों साल, लेकिन ये उनसे भी बढ़कर हैं। अब ये बात है कि दुनिया की जिंदगी पर हरीस कौन होते हैं, और ठीक है, याद रहे कि कुफार दुनिया की जिंदगी पर हरीस होते हैं और मौत से भागते हैं, जबकि मोमिन की शान ये है कि अगर वो जिंदगी चाहता है तो सिर्फ इसलिए कि नेकियां ज्यादा करे, आखिरत का तोहफा जमा करे, और आखिरत का ज्यादा राह जमा करने के लिए जिंदगी चाहना अच्छा है कि जिंदगी की हवस नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी। यानी मोमिन अगर लंबी जिंदगी की दुआ करता है तो उसकी नियत क्या होती है कि उसकी नेकियां ज्यादा हो जाएं, आखिरत का ज्यादा राह जो है वो अच्छा हो। लंबी उम्र और ज्यादा माल अल्लाह ताला के राजी होने की अलामत नहीं है, बल्कि तो ये बाज़ औक़ात वबाल जान भी बन जाता है। इसी तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, लोगों में से सबसे बेहतरीन कौन है? उन्होंने पूछा कि लोगों में से सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन है? तो इरशाद फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल नेक हो। उस शख्स ने फिर अर्ज की कि लोगों में सबसे बुरा कौन है? हजूर ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो। तो सबसे बेहतरीन वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल नेक हो, सबसे अच्छा है वो, और सबसे बुरा वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो। ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर किताब ज़ुहद अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाब के अंदर ये हदीस नकल की गई है। तो सबसे अच्छी जिंदगी ये है कि अगर लंबी हो तो उसके अंदर आपकी नेक अमाल ज्यादा हो, और सबसे बुरी जिंदगी ये है कि उम्र तो लंबी हो लेकिन अमल उसके अंदर बुरे हो। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक से पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।